Africa will bring forth excellent and quality leaders. ጉጉይ ድሌት ከም ዘሎ ርኢና ኢና ሓቀይዲ ጉጉይ ድሌት ክንደልዮ ዘይግባእ ነገር ውግእ ክገብር ድደሊ ንጉስ ኣሎ እንተይልኩም ኢየሱስ ክዛረብ ከሎሲ እንታይ ውግእ ድድልለና ጌጋ ድሌት እዚ ክንደልዮ ዘይግባእ ግንብ ምስራሕ ዝደሊ ሰብ ደሎ ኢሉ ካባኻትኩም ኢልና እወ ግንብ ዳ ንስራሕ አይመስለኩም ቤት ንስራሕ ንህነፅ እምበር ዘፍርሰካ ነገር ስለምንታይ ትደሊ ዘጽንተካ ነገር ስለምንታይ ትደሊ ዘይጠቅመካ ነገር ስለምንታይ ትደሊ ዘይትረብሓሉ ነገር ስለምንታይ ትደሊ ንምንታይ ምህናጽ ደይን ደሊ ዓወት ደይን ደሊ ፍረ ደይን ደሊ በረኸት ደይን ደሊ ሃብት ደይን ደሊ ጽቡቕ ነገር ደይን ደሊ anyway ንድሌትካ ድውስኖ ነገር ወይ ንድሌትካ ክመጽእ ዝገብሮ ነገር ድሌት ክህልወካ ዝገብሮ ነገር ዘለካ ጽቡቕ ፍልጠት እዩ ዘለካ ጽቡቕ ፍልጠት እዩ ሕጂ ኣብ ርእስና ኣብ ዘኣምሮና ጽቡቕ ፍልጠት እንድሕር ሃልዩና ጽቡቕ ነገር ክንደሊ ድላይ ክፍጠር ይኽእል እዩ ብሩር ድፈልጥ ወርቂ ድፈልጥ አልማዝ ድፈልጥ ከምዛ ዓይነት ፍልጠት እንድሕር ረኺቡ ሰብ እንታይ ገድሽዎ ዕንጨይቲ ይደሊ እንታይ ገድሽዎ ሓሰር ይደሊ ንምንታይ ሓው ዝበልዖ ዓይነት ዕዮ ክንዓይን ደሊ እንታይ ይገብረልና ንሽምካ እንተዓየኻ ንገንዘብ እንተዓየኻ ንወንበር እንተዓየኻ ንኻልእ ዕላማ እንተዓየኻ ሓው ክበልዖ እዩ ኣይነው ዓየኻ ኣለኻ ግን ሓሰር ስለዚ ሓው ንዝበልዖ ነገር ክስራሕ ይደልኒ ህይወት ክብርቲ እያ ዕድመይ ክቡር እዩ ግዜ ክቡር እዩ አይመስለኩም ምምዳብ እንዲና ንመሃር ደለና ምምዳብ ፕላኒንግ እንዲና ንመሃር ደለና በዓል ዕላማ ድገብረካ ነገር ፕላን ምግባር እንተጀሚርካ ኮፍ ኢልካ ነዘን አምላኽ ንሰብ ንሎሚ ይሂብዎ ትማሊናትና ይኮነን ከይዱ ጽባሕናትና ይኮነን ኣይመፀን ከይመጽኡ ንኽእል ሎሚ ግን ኣብ ኢድና ኣሎ ሕጂ ሎሚ እንድሕር ቀላል ኮይና ኣብ ኢድና እሞ ኮፍ ኢልና ጊዜ ሎሚ ጥራይ እንተኾይኑ ከም ጽባሕ ዘየለ ሰብ ገይረ ክሰርሕ ይደለኒ ሎሚ ጥራይ እንድሕር ኮይና ስለዚ ነታ ሎሚ ግን ይመቃቅለን ምምዳብ ማለት እሱ ማለት ራይ እታ ትመጽእ ዘላ ሰዓት ክድቅሰላየ እታ ቀጽላ ዘላ ሰዓት ክበልዓላየ እታ ቀጽላ ዘላ ሰዓት ክሰርሓላየ እታ ቀጽላ ዘላ ሰዓት ሕጂ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ኸማን ንቅድሚት ክትርኢ እምነት የድልየካ እዩ ተንዘይ መጻ ሰዓታት ሲ ከመይ ክትገብረን እሱ ማለት እዩ ፕላኒንግ ማለት ኣዘራርባይ ፍልይ ክብል ክእል እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ነገር ኖርማል ብምግባር ስለ ዝዓበና ወርቅ እንተሓስካ ደይ ኖርማል እዩ አልማዝ እንተሓስካ ደይ ኖርማል እዩ ኖ ኖርማል ኣይኮነን ምምዳብ ደይ ኖርማል እዩ ኣይኮነን ኖርማል ኣይኮነን ኮፍ ትብል መደብ ተውፅኣሉ በዓል ዕላማ ይገብረካ ነቲ ግዜ ቫልዩ ክትቦ ከለኻ ማለት እኮ ህይወት እኮ እንታይ ኢልና ሓደ ክትዕ እንተዝኸፍትሲ ኣብ ግዜ ማዕለብና ኩልና ህይወት ግዜ ምበልና ነርና ግዜ ወርቅ ነው ክበሃል እና ንፈልጥ መስለኒ ህይወት ግዜ ህይወት ስለዚ ሓበን ይስማዓኒ ግዜ ሂብኩም ብሉጽ መሪሕነት ጎይታ በመንፈሱ ናባኻትኩም ክበጽሕ ናብ ደቅኹም ክበጽሕ ናብ ተወለዶና ክበጽሕ ምእንቲ ፕላን ጌርኩም መምጻእኩም ስለ ዝረአየኒ አምላኽ ይባርኩም ፍርቂ ዓወት ከድናይና ሃሌሉያ ምትግባሩ ይተርፈና ምትግባሩ ካሙሉ ክገብሩ anyway ጉጉይ ድሌት አሎ በዛዕባ ድሌት ሓሙሽተ ነገራት ክዛረብ እሞ ናብታ አረስተይ ክመጽእ እታ ቀዳመይቲ ከም ዝሕጂ ክንሪኦ ዝጸናሕና ጉጉይ ድሌት ድበሃላሎ ውግእ እንደልየሉ ምንም ምኽንያት የብልናን ስለዚ ኩሉ አሉታዊ ድሌታት ብሙሉ ሪጀክትድ ክኸውን ይደሎ ናይ ኢየሱስ ሜይን ቀንዲ አረስቲ ናይ ስብከቱ ድለዩ ክትረኽቡ ይምሽዶ ቅድም መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ መንግስቲ አምላኽ ዝበሃል ገዚፍ ሃብታም ሓያል ዕውት ሰዓሪ መንግስቲ ሲ ብናትካ ምድላይ እዩ ናባኻ ዝልቀቕ
ክህበካ ስለ ዝደለኹሲ ክፅዕነካ ይክእልኒ ድለዮ እኳ እዩ ናይ ኢየሱስ ዘረባ መንግስት አምላክ መጽ ያላ እና ሃይሉ ግን ድለዮ ቀድም ድለዮ ኢሉ ጉጉይ ድልየት አሎ ኢልና ቀዳሜቲ ሪጀክትድ ክኾን ዝግቦ ካልአይቲ ድልየት አልቦ ሰብ አሎ ድልየት ዘይብሎም ብፍላይ መንፈሳውያን ብፍላይ ንአምላክ ትፈርሁ ሰባትሲ ድልየት ዘይብልኩም ክትኮኑ አይነው አይቀነናን ምስኡ ማለት ምስ ጎይታ አይቀነናን እምበር ነቲ ጽቡቕ ፍልጠት ካብ ጎይታ እንተ ንረኽቦ ብዙሕ ዝሽረፍ ቅንአት ኢና ንጥሪ እንታይ ድገብር ደለኹ ንብል ሰማይ መስከድና ካብ ንጣዓስ ንኤርትራ እኮ 10 ግዜ ሪቫይቫል ንኢትዮጵያ እኮ 10 ግዜ ሪቫይቫል ከእትወላ ዝኽእል ሓይሊ ሂበካ ነይረ እንተተባሃልና ኣብኡ መስከድና እንታይ ዓብስ ነቲ ድሮ ተቀቢልናዮ ዘለና ክንሰርሐሉ ንኽእል ቅንአት የድሊ ካብ መብዛሕትኦም መንፈሳውያን ሰባት ተሰርቀ ነገር ድመስለኒ ፓሽን እዩ ቅንአት እዩ እዚ ብርቱዕ ቅንአት ድልየት ካብታ ንእሽተ ድልየት ትበሃል ክሳብቲ ነዊሕ ሒዙካ ዝኸይድ ኣርእስቲ ዝሽረፍ ዓቢ ቃል እዩ ድልየት ከምዚ ሻኺ ሰቲ ደልየ ኣለኹ ሓንቲ ንእሽተ ድልየት እያ ሙሉእ ዕድመይ ሃንት ድገብሮ ድልየት ካሉ ኣብ ወሎዶይ ኣብ ኣፍሪቃ ብሉፃትን ዓይነት ዘለውን መራሕቲ ክትሱ እዩ ኣብ ውሽጠይ ድርዮ ነገር ክኸዶየ ምሳኹም ንኸይድ ኣለና ሃሌሉያ ንሕና ኩለና እንተኸይድና ኣፍሪቃ ይዳ ክትብያ እንታይ ፀገማሉ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ስለዚ ንእሽተ ድልየት ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ድልየት ኣሎ ግን እንታይ ድዛርብ ዘለኹ እታ ቀዳመይቲ ጉጉይ ድልየት እንተሒዝኩማ እታ ካልአይቲ ድልየት ኣልቦነት እዩ ኣብ ኣመንቲ ዝሪኦ ነገር ድላይ ዝበሃል የለን ድላይ ዝበሃል እንታይ ትደሊ እንድዒ እምበርዶ ድልየት ኣለካ እዩ እንታይ እዩ ድልየት ዝገርም እዩ ንየሱስ ዝርእይዎ ሰባት ግን ቅንአት የለዓዕል ኣሎ ህይወት እንዲዩ ታሳልሰይቲ ጊዜያዊ ድልየት ኢለ ተዛሪበ ነይረ ድልየት ኣብ ክልተ መቂለዮ ጊዜያዊ ድልየትን ነባሪ ድልየትን ኢለ ተዛሪበ ነይረ ክጾምቆ ከለኹ ግን ሓሙሽተ ነገራት ብዛዕባ ድልየት ተዛሪበ ክሰግር እታ ጊዜያዊ ድልየት ማለት ስምዒታውነት ማለት እዩ ብዙሕ ኣማኒ ብስምዒት እዩ ድምራሕ ብስምዒት ክንምራሕ ኣየድልን ነባሪ ድልየት ዝበሃል ኣሎ ራብዐይቲ ነባሪ ድልየት ከ ዕላማ ማለት እዩ ጊዜያዊ ድልየት ስምዒት በቃ ነተን ዝቆጠብካን ክሕሽሸን ደልየን ተልካ ስምዒት ጥራይ ወይ ከዓ ህይወትካ ከተባኸኖ እንተሓሲብካ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ነኖ ተሓጒስካ ናብ ምውሳን ጉሂኻውን ናብ ምውሳን ምምፃእ የድልን እዩ ምክንያቱ ክልቲኡ ጌጋ ስለ ዝኾነ ብስምዒት ትውስን ስለ ዘለኻ ደስ ምስ በሎ ሰብ ክንድዝኽበካ የብለካ ዋላ ሓንቲ ኣይዝክረካን እዩ ስምዒት እዩ ተዛሪብካ ኣለኹም ዶ ምሳይ ወይ ምስ ጓሃይ ከዓ ክውዳእኩም የብለካ ግን ዋላ ሓንቲ ተንከሳ ይብልን ይኻብ ገሱ ስምዒት እዩ ጊዜያዊ ድልየት ይበሃል ነባሪ ድልየት ግን ዕላማ እዩ ነባሪ ድልየት እታ ኣነ ዝደልዮ ዘለኹ ጉዳይ ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ ክብለና ከሎሲ ነባሪ ድልየት እዩ ሕጂ ድልየት ዝገድፎ ይኮነን ናይ ኩሉ ግዜ ድልየት እዩ ናይ ኩሉ ግዜ እሱ እዩ ነባሪ ድልየት ድሓር እንታይ እዩ ነባሪ ድልየት ተተባሃለስ ዕላማ ኢለ ነይረ በዓል ዕላማ ዝገብረካ ነገር ተሓለፈውን ጠቂሰ ገንዘብ ናብ ኢድና ምምፁ ኣይተርፍን እዩ በሉ እስኪ ዕድል ናብ ኢድና ምምፁ ኣይተርፍን እዩ ግና ገንዘብ ዝረኸበ ሰብ ተባሪኹ ማለት ኣይኮነን ተዓዊቱ ማለት ኣይኮነን ተባሪኹ ወይ ተዓዊቱ ዝበሃል ሰብ ቅድሚ ገንዘብ ናብ ኢዱ ምእታው ዕላማ ዘጥረየ ዘማዕበለ ሰብ እዩ ራእይ ዝሓዘ ሰብ እዩ ሕጂ እቶም ክልተ ቆልዑት ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ምዕራፍ 15 ወንጌል ሉቃስ ዘሎሲ እቲ ገንዘብ ናብ ኢዱ ምስ መፀ ዝገበራ ነገር ራእይ ከጥሪ ኣይክእልን እዩ ገንዘብ ሓይሊ ኣለዎ ሒዝካ ይድኸይድ ውሕጅ ምስ መፀስ መገዲ ክፀርገሉ እየ እንተልካስ ይከኣል ድዩ ብሩኻት ኖ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ እዩ ከይመፀ ከሎ እዩ ዝፅረግ ስለዚ ገና ከሎ እቲ ትደልዮ 1 ሚልዮን 20 ቢልዮን 3 ሚልዮን 6 ቢልዮን ኣብ ኢድኩም ከይመፀ ከሎ ዕላማ የድሊ ኣነ ዕላማ ዝብሎ ደለኹ ነቲ ንሕና
بيت أملاخ كوينا نزاربو እግዚአብሔር رأي هيبن نبلو بتغرسيان مريقا مزداد مسأبيانا موصي خوخوننا مأنتي قويتا خمزي كمتي لنا نخدو السو يكون كن دبل دلخو السو عاد عابنا قروا نقدمي تكن الزارب اللوينا رأي أي قالن يا بانا بعل رأي أي نازن أمين ديو قنات زمت أنا لو سيستم نبعل رأي زحكو فمو خعنببو زخيل سلا زينبره مواساتي خوينو خون خيل سلازي مسرائي دبل قالاي تباسو صقمي يبلوم رأي أملاخ نسب زهبو أيو سلازي زخونه خوينو بعل علامة مخوان تاي مالت مسيلكم أبوخا يهابكا سريحكا تريو لو تريب صحكا 10 مليون نابيد كامساتو شعور أي خطري شعور بعل علامة تكون أي كالن كيما تأخلوا بعل علامة زخون آمين دي كيما تأخلوا سلازي 10 مليون صباح كم أبيدكم كم زمتنا عي مثلني سويد دري ناباهم كم تسيو أمو كيما تأخلوا ناتنا بإيدي زمت زتقبلكوا خلوا عصف زقبرلو علامة يدليني يسوس عمود داتا زندهم سبات نقادوهم باسترات هيكونوا أي تغريون تسفا قبر اللهم ديهم زي كما يمال الدعم نقادو نحادا حموش تيبو نحادا خلط تيبو نحادا يبو قاي شايلو اتبع الحموش بو خيدو نقادا يدبل بو أبتمتص أبك متصخلص قويتو دما نقادو يدبل سلازتهم زنقادو سبات نتك زيابير ذهبهم نتستقبلوا وهياب مالتيبلاي كقبروا علامة زلهم سبات مالتي سلازي حدا مليون نابيد كا متيوسي حشيش كايو تخدينيو بلعيو تزاوير الكات ودي اندحر كوين كا منفساو سب زحزني علامة ينبركان جنزب كان اندحر كتطفو داليخا بحانتي جزي 10 مليون كتطفو تغليخا نمترايو ينوي حنبر نمتفو ولا حانتي قول نموراد كبيدو يفلتني ختن قول تايس اجمالو خت ديب عقبت سلازي علامه خبل كلخون تاي مسيلكم املاح بزح نجر اقميطو اب هيوت كاب هيوت كيب هيوتي يبلين كمبال نصان توصينا او علن باخ نبلينا علن انتلنا دما كسر حلولني نبلينا اندحر نتز تقبلنايو فليتنايو اتا بعل علامات قبرنا نجر مالتيبلاي مقباري سلازي 1 مليون 1 مليون كواهبكم يتباهلكم هلهم طبق انتاي مو تقبروا ايكم كيما تخلوا علامه امصو علامه امصو هو نت حبرتسب كاتريو غوربا بتخاتريو بيت كاتريو ابزا زلخوا غيزين عدلن مقدمه تسلدنا بيدنا ممصو علامات ريو سلازي جنا خيمه تخلو ينبلكم الله ابناي املاخ مخزن حصرت يلن ولا حنتي دليت نزل وسب نزحات توسب محمد ايقدف ساميل ايقدف جورج ايقدف هيبو مالو ازم كلهم اب مدر نريهم تاريخ زلهم سبات مس املاخ تزاربو زربا سلدي سمعنا نحنا خاص عند سانسور نرسنا عند كله تسبز زربا انا زحلف سلاز مسلنا زي تزربينا نغزرنا خندي سب تفويسو يفوس يبارخ يبتم يغزالو امو مس املاخ ريليشنشيب زي بلو خلو اتوم مس املاخ ريليشنشيب زلهم سبات دليت كطفو ايغباني دليت زي بلوم كخونو ايغباني اندحر دليت ديبلنا خوينو انتاي كوينا لنا مسلكم باي ديفولت وق ندلل لنا مالتي اما جمريا كبد زبلو قالات ققعين يري برهان مرچا خان تزي كونو اتزي مرزكايو صلمات يمرحكالو اين خردنينا بفقر خاي تزاريبيو امين دو بروخان اي انتاي كم زمرزكو ايفلطني صلمات مريصكالو قال حنتي زمر حكا انت زي حريقه يو مرحكايو يمرحكالو ولا حنتي برهان محراي مايتا ناتكا دليتيو نمنتاي برهان ديت دليو اي دليتي اي فلطكون دليت تبهلي باللينا ني وي سب اندحر
دليت هاتفيو يودي يدلو عدميو نحصر يغيدالو مدلاي كاسي برهان كلوس برهان دين دلي برهان دين تايصل ما ددل لنا مرجع خاد حتى كبرهان املاخ كو بروخي دل إلوس مرص مالت كوي تزرباسي ناتكا بيك كبر انا زيز دلي بل اوجو اون ايفالن كندمص كلنا بحبو ينيرو اون ايفالن بحبو مجدو اون ايفالن زحلف سنبت اب بيت املاخنا اغلغلكوزي حاتيات مرጫ يله تغبار ايكونن مرጫ ناملاخ مرصين تلكا صادق تخون علقه ناملاخ اي مرصنين تلكا حاطيخا علقه ولا انت بقى انتي تمرص من كمرصلكا مانم اي مرصلكا نسخاي غات مرص ስለዚህ ቅዱሳን መንበሺ ካብት ጽቡቅ ዘይውዳ ጽቡቅ መልኡ ዘሎ አምላኽ ጽቡቅና ተቀበሉ ጽቡቅና ሐሰቡ ጽቡቅ ምድር ገልጹ ዘሎ هراي ابن باري دليت اب علامات زاري بلغو بسول دليت لخا تقيس نيرت مال بسول دليت انتي مالت مسلكم انتناي تغرينيا حتوتات ملس دلو جناتي تمنيت نعاكم انتي مسلكم عسران حموشتن تود الله اب عسران شدشتن سي قاليهم غزا خسرح بابلو زبان فقري حجزوني غزا خسرح جنب خسرح بلو እሱ ይደልደለው እታውንታዊ ነገር ናብኩንነት ዘምጽ መግለጽ ያቡ ምድማጽ ይለኩም በሕቡዩ መንታን እንታይ ከም ዘጥመጽካ ከይትፍለጥ ሽዑ እንድሕር በሕቡ ነታቀያህ አብታ ሰማያዊ ቲጋያ ከይተፈለጥ ጋር ተተርፍ እንድሕር ነታ ሰማያዊ አብታ ቀያህ ጋር ከይተፈለጥ ጋር ተተርፍ ምክንያቱ ንማንም ሰብ አምላኽ ዘሃቦ ነፃነት በአንቲሽ መጋረጃ ሸፋፊኖም ማንም ከም ዘይወስደልካ ይገብሩ አመንፈሳው ዓለምከ በጋዲ ድምረጽ በጋዲ ግንብ ክሰርሕ ደልየ ይድባል ቻው ሰማይ ይፈልጥ ምድር ትፈልጥ ተሓቢጋ የለን እሞ ድሌተይ ዳሞ ብልበይ እንዲነሩ ኖ እሱ ንናይ መንግስት ምድር ንምድማጺ አብዮት ካግን ፐብሊክ ዲክላሬሽን ይደሉ ቃል አምላኽ عاويلكاي مرچا خاز نگر نا املاخه مريصه دبل سبسي بولدلي دبلو توديا انت داي مريص كاينا املاخا ولا حنتي مريص كالو حاتيات مريص كالو موت مريص كالو حمام مريص كالو مرغم مريص كالو ودكات دغنا مريص كالو امبي الكاي مرچا خادغبر اي تطقم كالونك سماي يفلط مدري تفلط جنا ها ايد مسكان مالت تحباباري غنايت دي مدماص نايت حدا جروب تحباباري ناي صلمات تحباباري انتي كم زمرصكو كو ايفلط وا صلمات مريص كالو اوريدي بازيتيف اشي ስለዚህ ናብሱል ድሌት ከመጽኸለኹ እንታይ ማለት መስይልኩም እንታይ ኻኽትሰር ትደልደልኻ ግንብ ክሰርሕ ንምን ስለምንታይ ግንብ ትሰርሕ ምስሰርሕክዎ ነትናተይ ኮሚኒቲ ገርማ ከምጻሉ ዓወት ከምጻሉ በረኸት ከምጻሉ ምግቢ ከምጻሉ ሓገዝ ከምጻሉ ሪዝን ይህልዎ ምክንያቱ ዕላማ ለኒ ዝብል ሰብ እንታይ ዕላማ ኻምስ በልኮስ ክነግረን ኣለዎ ስለምንታይ ከነዝት ክትገብሮ ተሐስብ ኣለኻ ክብል ከለኹ እቲ ዝሪኦ ዘሎ ነገር ክነግረን ኣሎ ንምንታይ ለኻ ይሓትት ብትግርኛ ንምንታይ እንታይ ክትረክብ ኢልካ እዚ ንኽልተ ሰለስተ ወለዶ ህይወት ኮይኑ ድቕጽል ናይ እቶት ምንጭ ኮይኑ ድቕጽል ኾውን ኣሎ ኢማጂን ብሩኻት ቅድሚ 1 ሚልዮን ምምፁ كلكم ولا حنت حسبكم حنت خبانا تازنا استا زياكواس اي تقمن يعني بلا حنت سب شلل لنا نرئاسه بسي انداباني خفته الى انت تحسب مو سلامنتاي اندابانه تخفتي باني خمرت باني خفري او نمنتاي ببقرشي خشطومو اتسب بتزخلو متن انداغزه نعي ግን ታዝቅበላ ገንዘብ ክመልሳይ مالتيبلاي كجبر يحسب دلخو مالتي اللهم كقرشي يبو
ስለምንታይ ዝገርክ ነቲ ህዝበይ ባነ ኸብልዖ ደልየ በሉባ ብሩኻት እንታይ ባኒ ንእሽተን ዲ ሓኸለ ኸብልዖ ንበል እምበር ሓኸለ ኸብልዖ ኣብ ህይወቱ ዓወት ድውስኸሉ ነገር እምበር ክፈጥር ንበል ዳግም ዝተወልደ ሰብ ብክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ድኾነ ኣብ መንፈሱ ጠሓሲ እዩ ክትሓዝ ኣይክእልን እዩ ግና ናብኣይ ክመፅእ ዝደሊ ናይ ሎማ ኣርስትና ኣብ ኣእምርኡ ዝተሳዕረ ሰብ ናይቲ ዓወት ዋንጫ ኣብ ኢዱ እናሃለወ ኣይስዕርን እዩ